أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الشمس والقمر في حسبان والنجم والشجر يسجدان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض خلق الإنسان وخلق فبأي رب المشرقين فبأي مرج فبأي يخرج فبأي ولو فبأي كل من عليها
فبأي يسألون كل يوم وفي شأن فبأي سنفرغ لكم أيها فبأي يا معشر فبأي يرسل عليكم فبأي فإذا انشقت السماء فبأي فيومئذ فبأي فبأي يطوفون فبأي
ولمن خاف جنتان فبأي فيما فبأي فيما من كل فاكهة زوجان فبأي متكئين على فرش وجنى فبأي في فبأي فبأي هل فبأي ومن دونهما جنتان فبأي فيما
فبأي فينا خيرات حساب فبأي حور فبأي لم يجد فبأي متكئين فبأي تبارك اسم ربك صدق हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा प्यारा सा ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बार पहुंचता रहे और आप ऐसी चीज़ों से मुस्तफ़ीद होते रहे।